खबर डभोई से सामने आ रही है। डभोई शहर और पूरे तालुका में भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धामधूम और श्रद्धा उल्लास से मनाया गया। रात ठीक 12 बजे पूरे नगर में नंद घेर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की के जयकारों से आसमान गूंज उठा। वैष्णव समाज के छोटे बड़े सभी लोगों ने उमंग और भक्ति भाव से इस पर्व में भाग लिया और नगर कृष्णमय वातावरण में सराबोर हो गया। झालोरा वगा मंदिर, नगर की विभिन्न सोसाइटियां, टावर और लाल बाजार क्षेत्र में विशेष भक्तिमय आयोजन किए गए। टावर रोड स्थित रामजी मंदिर और झरोला वगा समेत द्वारकेश मंदिर सहित कई जगहों पर भजन कीर्तन, महाआरती और मटकी फोड़ कार्यक्रम हुए। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और श्रद्धालु मौजूद रहे और भक्ति, संस्कृति और आनंद का अनोखा संगम यहाँ पर देखने को मिला। इसी तरह साठोद मंडला गांव के श्री रामजी मंदिर सहित पूरे डभोई पंथक में जन्माष्टमी पर्व को हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया गया। गई काले जन्माष्टमी रोज डभोई स्थित वैष्णव संप्रदायની સૌથી મોટી હવેલી શ્રી દ્વારકાધીશની હવેલી જાળવાડા ખાતે જન્માષ્ટમીનો કાર્યક્રમ ધૂમધામથી ઉજવાયો। હજારો માણસની અહીંયા ભીડ હતી દર્શનાર્થે। રાતે 12 વાગે ડભોઈની તમામ જનતા અહીંયા હાજર હતી અને તે સમયે આ યુવાનોએ મટકી ફોડનો એક કાર્યક્રમ કરી અને 4 મટકીઓનો અહીં ગાડી મટકી ફોડ કરી દઈનું અને એ હર્ષ ઉલ્લાસથી અહીં ગાડી નાચ્યા કૂદ્યા અને ભગવાનનું સ્મરણ કર્યું। સાથે સાથે આજ રોજ સવારે ઠાકોરજીને સોનાના પલનામાં બિરાજી અને નંદ ઉત્સવની પણ ઉજવણી કરવામાં આવી। નંદ ઉત્સવમાં પણ હજારો વૈષ્ણવોની હાજરી હતી અને ઠાકોરજીના જન્મોત્સવ બાદ આ નંદ ઉત્સવ ઉજવવાનો એક રિવાજ છે, જેમાં પ્રસાદ અમે અહીં ગાડી વૈષ્ણવો એ પ્રસાદને લૂંટવા માટે, ઝીલવા માટે અહીં ગાડી પડાપડી કરતા હોય છે અને ખૂબ આનંદથી ડભોઈમાં આ વૈષ્ણવ સંપ્રદાયે આઠમ અને નોમ जैसे कि पारना एनो कार्यक्रम बहुत सारी रीते उजव्यो। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।